Hi guys, and guys, duty na naman ako ngayon guys. Babalik na naman ako sa Sidik, duty na naman. Yan, unahin ko lang naglinis yung clinic kasi importante yung clinic kasi ito yung dinadala ng mga estudyante na may masamang pakiramdam. Ayan guys. Magsisilihig muna tayo guys kasi pagkatapos natin silhi guys, ayan, magmamap din tayo guys. Ayan kukunin ko na yung map. Unahin natin dito guys. Diba guys? Magmamap ako dyan guys. Kasi para humot naman ang clinic guys. Magmamap naman tayo guys kasi importante yung clinic guys na malinis guys. Kasi para yung mga pasyente guys na dalhin dito guys, hindi sila pasukan mga bakterya guys. Ayan guys, di ba guys? Down nila katapat sa lo guys. Ayan guys, di ba guys? Gawas na po din balik. Ayan guys. Dito naman ako sa sulod guys. Magmamap naman ako dito guys. Di ba guys? Di ba guys? Ang paspas ko talaga magmap guys. Ang paspas ko talaga guys. Ganyan trabaho guys. Kasi magpapaspas tayo guys kasi mayroon pa tayong ibang lilinisan guys. Ayan guys, diba ang hamis-hamis ng tiles guys. Diba guys, magdadala ako ng bag red guys kasi andyan yung ko guys, mga mga ID ko guys at saka pitaka ko guys. Ayan guys, diba guys, ganyan na magmap guys. Dito naman tayo guys. Dito naman tayo magmamap guys. Guys, diba guys? Guys, diba guys? Diba? Ganyan lang magmamap guys. Diba? Ang linis talaga ng guys. Ang salo guys. Ang tiles. Dito na natin kukuutin natin ito guys. Para mabango talaga yung papasok yung nasign dito sa office guys. Diba guys? Tayo lang dito guys mag-isa kasi wala pa nag-duty ang ating nito ang office. Wala kasi siya nag-duty ngayon kasi unahin natin guys. Sayo tayo ngayon guys kasi para maunahan natin yung nag-duty dito guys. Diba guys? Magmap tayo dyan guys. Ayan guys, tignan mo yan guys. Diba guys? Ang galing ko talaga magmap guys. Dito naman tayo guys. Diba guys? Dito naman tayo magmamap guys. Siniligan ko na yan guys kasi para mamapan na lang natin guys. Diba guys? Ganyan ka magmap guys. Unahin mo talaga yung dulo guys. Diba guys? Dito naman tayo guys. Kukuutin natin dito guys. Diba? Ganyan lang magmap guys. Diba guys? Makita mo yung mga buling guys. Lunurin mo ayaw guys kasi para makukuha yung mga buling guys, yung mga mancha guys. Diba guys? Ganyan lang talaga guys. Diba guys? Diba guys? Ganyan lang guys. Downin lang talaga tapat ng guys sa look. Diba guys? Ganyan lang guys. Magdudunod lang ganyan guys. Dudurin mo talaga guys para malinis talaga guys. Diba guys? Ganyan lang mag-map guys. Diba guys? Tignan mo yun guys. Ganyan lang guys. Map mo rin guys. Diba guys? Ganyan lang talaga guys. Para malinis talaga ang kainan guys. Diba guys? Dito guys tapos naman tayo, kakain muna tayo guys kasi para tayo ay malusog at mabilis na magtrabaho. Ayan, kakain, paspasan natin yung pagkain guys. Marami pa tayong linisin guys. Diba guys? Ganyan lang, kumain, kainin mo talaga yan guys. Naubos mo na yung sudan guys. Ito na yung luto. Kanin mo na to guys kasi pinuna ko yung sudan guys diba guys? Lingis kamera. Diba guys? Guys, diba guys? Lakas ko talaga kumain guys. Ang lakas ko talaga umusap guys. Diba guys? Ang ganyan lang guys. Guys, pusin na natin. Tapos na tayong kumain guys. Paspasan na natin. Maglilinis na muna tayo guys. Maglilinis na again na naman. Maglilinis na naman tayo. Diba guys? Dito naman tayo sa
court guys. Dito naman tayo guys sa mga sa office guys, sa mood court. Dito naman tayo maglilinis. Di ba guys? Guys, ligin mo muna guys. Tapos mo sili guys, mamapin mo na mamaya. Di ba guys? Kuha na ako map dyan guys. Magmamap na tayo guys. Di ba guys? Ganyan lang talaga guys. Di ba guys? Ganyan lang talaga mag-map guys. Di ba guys? Unahin ito talagang dulo guys. Kuutin natin yung lalom guys. Di ba guys? Kuutin na natin. Oh my God! Wow! Lahat ng tiles guys. Mabutangan natin downy guys. Di ba guys? Kuutin natin lalim guys. Di ba guys? Ganyan kapag mag-map guys. Kuutin mo talagang ilalim guys. Di ba guys? Sulit talaga yung maglinis ka guys. Malinis talaga akong, magaling talaga ako maglinis guys. Di ba guys? Tingnan namin sa loob guys, ang hamis-hamis na guys. Di ba guys? Tingnan namin sapatos guys, Adidas na guys. Di ba guys? Ganyan lang talaga malinis guys. Di ba guys? Ganyan talaga, mapin mo talaga guys. Di ba guys? Ganyan talaga guys. Tapos ito guys, babalihin naman tayo guys. Di ba guys? Dito na naman tayo guys. Dito naman tayo guys, magmamap tayo dito guys. Di ba guys? Ito na ang huli natin lininisan guys. Di ba guys? Si area natin yung ito guys dapat malinis ang ating area guys para papasok yung mga bisita guys. Hindi sila magre-react na hugaw ang ating area guys. Di ba guys? Ganyan natin guys. Linisin mo talaga araw-araw guys. Pag hindi natin alam guys darating yung mga bisita natin guys. Di ba guys? Dapat agtik tayo guys. Dapat araw-araw natin linisin guys. Di ba guys? Butangan natin yung downy guys para daday naman. Dito na naghuhuman ang ating vlog guys. Goodbye.